अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। उम्मीद करते हैं आज का जो बाबरकत दिन है आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें लाए, बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में हों। शो का आगाज़ करेंगे बाकायदा टॉप स्टोरीज़ के साथ और अखबारात क्या कहती हैं, शायद सुर्खियाँ क्या कहती हैं। अखबारात में जानेंगे कि कौन सी टॉप स्टोरीज़ हैं जो हेडलाइंस बनाकर अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो डिस्कस करेंगे उसे। बहरहाल जी, साथ साथ बिपर जॉय केटी बंदर के साहिलों से टकरा गया है, साथ साथ भारतीय साहिलों से भी टकराया है, लेकिन जिस तरह कहा जा रहा था कि बहुत इंटेंसिटी है और काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो खुदा ताला का करना ऐसा हुआ कि ये जो जोर है इसका, ये समंदर के अंदर ही टूट गया और कोई ख़ास जानी या माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। इसके साथ साथ 21वां जो तुर्किया एजुकेशन फेयर है 2023 वो मुनक्कद होने जा रहा है कराची और लाहौर में, और यकीनन जो पाक तुर्क दोस्ती है और तालीम के शोबे में जो फ़रोग़ दिया जा रहा है बहुत यकीनी काबिल सताइश बात है, इसे भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ जी शो का आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा आज़रबाईजान बहुत कामयाब रहा, और जिस तरह आज़री सदर से मुलाकात की आपने और आज़रबाईजान की जानिब से जो मुआहदे सामने आए हैं, ये जो डिस्कशंस आई हैं ऑन द टेबल, उस पर कहा गया जी सस्ती LNG प्रोवाइड की जाएगी आज़रबाईजान से। यकीनन ये यकीन दहानी बहुत अहम है जो कि मौजूदा एनर्जी क्राइसिस है, और हुकूमत सब कुछ भुलाकर एक तरफ रखकर जिस तरह आवाम के बारे में सोचा जा रहा है और अवामी मसाइल को हल करने के बारे में सोचा जा रहा है, ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है और काबिल सताइश है। साथ साथ जी हम देख रहे हैं कि जिस तरह PM साहब ने 22 जून को कहा है जी वो लंदन जाएंगे और जाकर नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अहम इश्यूज़ हैं जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वो डिस्कशन में लाया जाएगा, ख़ासतौर पर 9 मई के वाक़यात, उसके बाद जो अब ट्रायल कोर्ट्स का इशू है ये भी डिस्कस किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर सुमरो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर एनालिस्ट है। शब्बीर साहब कैसे हैं आप? शब्बीर साहब, इन हालात में जिसमें हमने देखा कि पॉलिटिकल टर्मोइल एक तरफ, हुकूमत को बहुत सारे फ्रंट्स का सामना है, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो या फिर हमने देखा कि मुआशी हालात हों, IMF के मामलात हों, फिर भी रिलीफ का सोचना और जगह जगह दीगर ममालिक से जो दोस्त ममालिक हैं वहाँ जाकर जिस तरह PM साहब एनर्जी क्राइसिस को डिस्कस करते हैं, एनर्जी मुआहदे करने जा रहे हैं, इसको किस तरह देखते हैं इस अमल को? बहुत बेहतरीन फैसला था PM साहब का। आज़रबाईजान हमारा दोस्त मुल्क है जिसके साथ हमारी कई दहाइयों से ताल्लुकात हैं। मुझे याद आता है कि नूर सुल्तान नज़रबायोव साहब बहुत पुराने सदर थे, उसके दौर से हम आज़रबाईजान को जानने लगे हैं। उसके बाद ही हमें इल्म हुआ कि वस्त एशियाई रियासतें आज़ाद हुई हैं, उनमें आज़रबाईजान ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो सकते हैं और हुए बाद में। अब जो PM साहब हमारे हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, इस वक्त जो हमारे यहाँ सूरत हाल है, सबसे ज़्यादा मसला हमारे पास एनर्जी का ही है, बिजली, गैस और पानी। पानी का मसला तो लोकल होता है ज़ाहिर है, लेकिन गैस और तेल ये बड़ा मसला है हमारे लिए। उसके बावजूद वफाकी हुकूमत ने, आपने देखा कि इस महीने और पिछले महीने मुसलसल रिलीफ दिया आवाम को, 10-10, 12-12 रुपए गैस के कीमत में कम हुए। और इस वक्त जो ये आज हमारे बेशतर अखबारात की लीड है कि PM साहब गए हैं आज़रबाईजान, वहाँ इल्हाम अलीयोफ जो सदर हैं हमारे आज़रबाईजान के, उनके साथ इनकी बेहतरीन किस्म की मुलाकात और बेहतरीन किस्म के मुआहदात हुए हैं। उनमें सबसे सर-ए-फ़हरिस्त तो LNG गैस की है। और सबसे अच्छी बात दूसरी ये मेरी नज़र में है कि आज़रबाईजान ने हमसे चावल लेने पर मुआहदा कर लिया है और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी ख़त्म हो गई है। इससे ज़ाहिर है जहाँ पे हमारा ज़राई शोबा बेहतर होगा, उससे चावल के बार्डर से हमें बहुत सारी चीज़ें और मिलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक कि उन्होंने कराची और इस्लामाबाद की परवाज़ें भी बहाल कर दी हैं। बिल्कुल। इससे भी हमारा जाएगा। आपको याद होगा कि आज़रबाईजान इतना खूबसूरत शहर है, मुल्क है, जिसके बाकू में और दीगर शहरों में हमारे पाकिस्तानी बिरादरी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, दुनिया भर से आते हैं, बहुत खूबसूरत। अगर ये परवाज़ें यहाँ से शुरू होती हैं तो जाहिर बात है कि ये म्यूचुअल हो जाएगा, वहाँ से भी टूरिस्ट आएंगे। लेकिन हमारा फोकस चूँकि तिजारत और दीगर मामलात पर है, तो आज़रबाईजान हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन मुल्क साबित हो सकता है अगर हम इसको और आगे बढ़ाते रहें और यही पॉलिसी हमारी बरकरार रहे तो। सही, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है बायलैटरल टाइज की बात की जा रही है। अभी रशिया से जो खाम तेल की का कंटेनर आया, यहाँ पर जहाज़ आया है, यकीनन बहुत खुशाइंद अमल है, क्योंकि हम देख रहे हैं। और फिर ईरान से जो मुआहदे हुए एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए अब आज़रबाईजान, तो यके बाद दीगरे एक से एक अच्छी खबर आ रही है। आपको लगता है कि अब जो आने वाले चंद माह या साल है उसमें एनर्जी क्राइसिस से पाकिस्तान बिल्कुल बाहर निकल जाएगा?
मेरा यही ख्याल है जी। कि ये हो जाएगा, क्योंकि 45,000 टन जी। तेल जो रूस से आया है ये कोई कम नहीं कम है। नहीं है, बिल्कुल। अगर इसी तरह एक आध बहरी जहाज और आ जाता है तो मेरा ख्याल है हमारे पास खास तौर पे पेट्रोल यूज करने वाले जो अवाम है उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल जी। अच्छा, IMF को अगर डिस्कस कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना बहुत मेहनत कर रहे हैं, बार बार IMF को, पिछली हुकूमत ने हमने देखा जिस तरह सबोटाज किया इस पूरे अमल को, नाराज़ कर दिया IMF को जाते जाते, और फिर उसके बाद अब एक तवील जो है वो मेहनत की जा रही है एक तवील अरसे से कि इस मुआहदे को जो 9th रिव्यू है उसे आगे बढ़ाया जाए। अखबारात ये कहते हैं जी हर बात नहीं मान सकते, IMF के ना होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चाहते हैं श्रीलंका बने फिर मुज़ाकरात हों, ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब का। क्या ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी सख्त और खुद इन्हिसारी की जानिब एक कदम है कि हमारा वज़ीर ख़जाना ऐसी बात कर रहा है। ये वो बातें हैं जो माजी में हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ वाले करते थे कि IMF से निकलना चाहिए, हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए, हमें खुद इन्हिसारी पर इन्हिसार करना चाहिए। तो अगर मुल्क का वज़ीर ख़जाना ये बात कर रहे तो बेहद खुशाइंद बात है। और मैं समझता हूँ कि आलमी मालियाती इदारों को भी इसमें हमारे जैसे बड़े मुल्क को साथ देना चाहिए। श्रीलंका हमारे निस्बत बहुत छोटा मुल्क था तो वो डिफ़ॉल्ट कर गया, लेकिन हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पोजीशन में नहीं है कि कभी ये डिफ़ॉल्ट कर पाए। हमारे पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उन वसाइल को सिर्फ इस्तेमाल करने की, बेहतर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो IMF को नाराज़ करना या ना करना एक अलग इशू हो जाता है, ये तो बहुत ऊपर की लेवल की बात हो जाएगी। लेकिन हम जो अवाम हैं, हमारे लिए तो ये होता है कि आम अशिया सस्ती हो जाएं और इसमें IMF हमारे साथ ताउन करे। जी। अच्छा, समरू साहब, इसहाक डार साहब ने एक बात बहुत उन्होंने स्ट्रेस दिया उस बात पर, वो ये था कि आलमी सियासी मंजरनामे में ऐसी साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ कि बिल्कुल आइसोलेट किया जाए, या फिर ये जो IMF को के जो मुआहदे हैं ये आगे ना बढ़ सकें और पाकिस्तान को धकेला जाए उसकी तरफ कि वो बैंक्रप्सी देखे। ये कौन सी आलमी ताकतें हैं जिस तरफ इशारा किया जा रहा है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ये भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। देखिए, हमारा जो मुल्क है वो इस एशिया में ऐसी जगह वाक़ है जहाँ इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है। यानी एक तरफ हमारे पास रूस भी है, चाइना है, फिर मगरबी मुल्कों का हमारे ऊपर दबाव होता है हमेशा। तो हम शुरू से लेकर इस पोजीशन में हैं कि अपने मुल्क को बेहतर तरीके से चला पाएं और तमाम मुल्कों को, ताकतों को साथ लेकर चलें। शुरू माजी में भी हमने किया है, अब भी कर रहे हैं। तो अब जो हमारा ब्रादर मुल्क चाइना की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा आया है, उसमें चाइना हमें CPEC और दूसरे सिलसिलों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये हमारी खुद इन्हिसारी और हमारी अपनी क्राइसिस से बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी है। इसमें ज़ाहिर है मगरबी मुल्क जो हमेशा हमें दस्ते नगर रखते आ रहे हैं और हमारा हाथ यूं समझते आ रहे हैं, तो उनकी नाराज़गी बनती है। तो वहाँ जब एक मुल्क का ताकत आपसे थोड़ा बहुत नाराज़ होता है या उसके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं आपके साथ, तो उसमें फिर साजिशें भी होती हैं, दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो इस तरह किसी को हम पिन आउट तो नहीं कर सकते कि फ़िलहाल मुल्क या फ़िलहाल मुल्क साजिश कर रहा है। लेकिन बहरहाल हमें अपने तौर पर थोड़ा सा मुहतात रहना है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरफ हम चाइना की तरफ जा रहे हैं तो अमेरिका या दूसरे जो ताकतें हैं उनके साथ भी हमारा ताल्लुकात ऐसा होना चाहिए कि हम बिल्कुल सिंगल आउट न कर लें खुद को। सही, बेहतर यही होगा मेरी नज़र में। राइट, हमें कहीं ना कहीं कोशिश जारी रखनी है कि हम जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात उन्हें बहाल रखें। सियासत में हरफ आखिर नहीं होता, आपने सुना होगा। बिल्कुल इस तरह, तो कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा सुमरू साहब, मैं क्योंकि ज़ाहिर है एक और अहम न्यूज़ डेवलपमेंट है जो कि कल होती है। कल कराची के मेयर और नायब मेयर मुंतखब होते हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से मेयर जो है वो मुंतखब होते हैं। मैं अखबार की ज़रा हेडलाइन पढ़ दूँ, फिर उसके बाद से डिस्कस करेंगे। PP के मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर मुंतखब, जमात इस्लामी PTI को अक्सरियत के बावजूद शिकस्त, कारकुनों में तसादुम, पथराव और मुतअद्दिद ज़ख्मी। जिस तरह की हमने देखा कि ये हमेशा से होता है कि अवाम जिसे मैंडेट दे दे या फिर जिसे मुंतखब नुमाइंदान मैंडेट दे देते हैं, जो पार्टी हार जाती है वो इस तरह की हथकंडे क्यों लगाना शुरू कर देती है? क्यों तस्लीम नहीं किया जाता हमारे यहाँ जो रिजल्ट्स हैं उन्हें? इसकी सियासी तारीख बहुत पुरानी है हमारे पास, खासतौर पे हमारे खित्ते में, पाक, भारत, बांग्लादेश, क्योंकि हम यहाँ पे हर मामले को ज़रा सा ज़ाती ले लेते हैं, अना का मसला बना, अना का मसला ज़ाती। हमारे यहाँ अभी तक वो कल्चर नहीं आया कि हारा हुआ उम्मीदवार
बढ़ कर जीते हुए उम्मीदवार को दें कि मैं आपके साथ ताउन करूंगा, आप आ गए अब मैं, लेकिन ये कल्चर हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत कम है। सही। अब मुर्तज़ा वहाब जैसे मुतहरिक इंसान जिन्होंने माजी में भी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कराची के लिए काम किया है, वो आ गए तो मेरा ये ख्याल है ये खुशाइंद है और हाफिज़ साहब को इनका इस्तकबाल करना चाहिए था। हाफिज़ साहब ने पीटीआई की जानिब देखा था, ताउन का मुआहदा भी हुआ उनके माबेन, और हाफिज़ साहब की जमात के सरबराह जो है पीटीआई के सरबराह के साथ मुलाकात भी करके आ गए। उसके बावजूद अगर पीटीआई के 32 अरकान गैर हाजिर रहते हैं, वहाँ नहीं आते, तो ये पीटीआई के लिए भी लम्हा फिक्रिया है और जमात के लिए भी कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवारों पर ट्रस्ट किया जो इलेक्शन में नहीं आए। लेकिन आपको नहीं लगता कि माजी में पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत फराग दिली का मुजाहरा किया गया? उन्होंने कहा जी अगर मेयर पीपल्स पार्टी का बन जाता है तो हम नायब मेयर जमात इस्लामी से ले आते हैं, और ये ऑफर एक दफ़ा नहीं बार बार की गई, और जरदारी साहब की जानिब से भी, आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से भी बार बार ये कहा गया कि अगर नायब मेयर पीपल्स पार्टी बना देते तो हम ऑफर करते हैं और टेबल टॉक्स करते हैं, बैठ के इसे डिस्कस कर लेते हैं और ये मामला बड़ी खुश असलूबी से हल हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा जो है ना फराग दिलाना ऑफर थी जी, क्योंकि हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है जी। मेरा ख्याल है अगर मेयर जमात के आ जाते तो ये 4 साल तक वही मामलात होते कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे, हमारे अख्तियारात नहीं मिल रहे, और फिर 4 साल ऐसे ही गुजर जाते, अवाम को या इस शहर को कुछ न मिलता जी। तो ऐसी सूरत हाल में अगर पीपी ने उनको ऑफर की थी कि आप डिप्टी मेयर आ जाएं, तो ये बहुत आइडियल सूरत हाल होती है। दो जमातें मिलकर काम बिल्कुल, दोनों जमातें मिलकर, दोनों स्टेक होल्डर्स हैं इस शहर के बड़े, अगर ये करते। माजी में जमात ने जो मेयर दिए इस शहर को, उन्होंने बिल्कुल मिसाली किस्म का काम किया। मैं नाम लूँगा मोहतरम अफवानी साहब का, मोहतरम नेमतुल्लाह खान साहब का, उन्होंने ऐसा इस शहर को बनाया कि बेहतरीन। पीपल्स पार्टी का मेयर पहली बार आया है इस शहर का, लेकिन इस तरह आया है कि बाकी डिवीजन जो सिंध के हैं उनमें भी पीपी ने क्लीन स्वीप किया है, तमाम जगह मेयर इनके आए हैं बिल्कुल, और सैकड़ों किस्म के चेयरमैन और ये सब भी। ये सूरत हाल देखते हुए मेरा ख्याल ये था कि जमात को थोड़ा सा नरम गोशा रखना चाहिए था। डिप्टी मेयर अगर उनका आ जाता और पीपी का आता तो फंड्स का मामला भी नहीं होता, इस शहर के लिए और ज़्यादा बेहतरी होती। अब हम देख रहे हैं कि कल जो सूरत हाल हुई इलेक्शन के बाद आर्ट्स काउंसिल के बाहर, तो ये कोई काबिल सताइश सूरत हाल नहीं थी, और पॉलिटिकल वर्कर्स का इस तरह आपस में लड़ना भिड़ना ये बहुत बुरी बात समझी जाती है, लेकिन हुआ, बदकिस्मती से हुआ, रिपोर्ट भी आज अखबारात में हुआ है। मैं अब भी हाफिज़ साहब को और दूसरे दोस्तों को मशवरा देना चाहूँगा कि वो खुदारा इस शहर की भलाई के लिए, कराची के लिए ताउन करें, कराची के लिए ताउन करें, इनके साथ जो इलेक्शन है उसका नतीजा कबूल कर लें और आगे ताउन के लिए बेहतर रहे तो आगे आ जाएं। राइट। अच्छा, एक और अहम न्यूज़ डेवलपमेंट है, मुआशी तबाही से निकलने में वक्त लगेगा, पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में गामजन करने के लिए कोशां। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब का ऐसा कहना है। और जिस तरह हमने देखा कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस मनसब को संभालने के बाद बहुत से इंटरनेशनल ट्रिप्स भी किए, जाके ताल्लुकात भी बेहतर करने की कोशिश की है, यकीनन बहुत खुशाइंद अमल है कि एक यंग फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह पाकिस्तान को फ्रंट लाइन पर लीड कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? बिलावल साहब बहुत एनर्जेटिक, तवाना आवाज़ हैं पाकिस्तान की, और वजारत खारजा का जो मनसब होता है वो वजीर आजम के बाद सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता है, पूरी दुनिया में यही उसूल है। ऐसे मौके पर बिलावल साहब ने जिस तरह मुतहरिक किरदार अदा किया है वो बेहतरीन और काबिल खासतौर पर पड़ोसी मुल्क में गए, जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो एनर्जी थी, बिल्कुल वहाँ के मीडिया ने जिस तरह का हशर बपा किया, उसके बावजूद उनको देखा, मिले और उनको उनकी ज़बान में जवाब दिया। बिल्कुल तो ये ऐसा लग रहा था कि ये जुल्फकार अली भुट्टो का वो आ रहा है तसलसल हमारे सामने, क्योंकि ज़ाहिर है बीबी के बच्चे हैं जी, तो ज़ाहिर है वो जाती तो नहीं है चीज़, बिल्कुल ऐसी जो एनर्जी और तवानाई से उन्होंने बात की। उसके बाद ये जो मुआशी तबाही का इन्होंने जिक्र किया है आज, इस पर मैं ये कहूँगा कि हमारा मुल्क चंद महीने पहले जी पूरी आलमी ताकतें और हमारे मुखालफिन इस बात के तय किए थे कि डिफ़ाल्ट हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि ऐसा कोई मामला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए उस फेज़ से। ऐसे मामले में अगर बिलावल साहब कह रहे हैं कि मुआशी तबाही से निकलने में हमें टाइम लगेगा, तो ये कोई गैर हकीकी बात नहीं है, बेहतरीन बात की उन्होंने। और उस जो टाइम लगेगा इस दौरान हमें बैठे नहीं रहना है, सही, हमें इसी तरह मुसलसल कोशिशें करनी है। जैसे आज आपने पीएम साहब को देखा, अपने वजीर ख़जाना कह रहे हैं, तो ये अगर मुश्तरका कोशिशें होती रहेंगी तो इंशाल्लाह हम इस फेज से निकल जाएंगे। सही,
कोई ये ज़रूरी नहीं कि हम मुसलसल इसी तरह तबाही की तरफ जाते रहें। इंशाल्लाह हम बेहतरी और के दिन हमने आएंगे। माजी में देखा कि जिस तरह जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, सारी अवाम के मसाइल एक तरफ भूल भुलाकर उन्होंने सिर्फ एक चीज़ रखा कि जी इसको पकड़ लो, इसको अंदर कर दो, इसको कर दो, इसके खिलाफ ये महाज खोल दो, महाजदारी करने में कोशिश है। और उसमें 3-3.5 साल का जो अर्सा था अवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। हम मौजूदा हुकूमत में ये देख रहे हैं कि उन सारे इश्यूज़ को एक साइड पर रखकर, चाहे कोई भी पॉलिटिकल टर्मोइल हो उस पर बात ज़रूर की जाती है, फेस किया जाता है, लेकिन अवामी जो मसाइल हैं उन्हें पहले डिस्कस किया जा रहा है। जो एनर्जी क्राइसिस हैं, उसके बाद जो मुआशी हालात हैं, और फिर अवाम को रिलीफ खासतौर पर बजट में जो दी गई है, ये भी ज़रा थोड़ा रोशनी डालिएगा। देखिए, गुज़श्ता हुकूमत की जहाँ तक बात है तो उनके आने से पहले जी उनके बयानात ये थे कि हमारे पास मुल्क के बेहतरी के लिए 200 मुआशी माहिरीन जी जी, और प्लान भी मौजूद है, लेकिन प्लान मौजूद है, ये मौजूद है। फिर गैर हकीकी किस्म का नारा लगा कि बिलियन ट्रीज, 50 करोड़ घर और इतनी नौकरियां। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि उनमें से कोई एक बात भी हकीकत पे सामने नहीं आई, ऑन ग्राउंड नहीं दिखाई, ऑन ग्राउंड कोई चीज़ नहीं आई। नौकरियां भी नहीं हुई, घर भी नहीं बने और बिलियन ट्रीज भी नहीं। हमारे मुल्क के पास जो अपना सलाहियत है वो 3.5 से 4 लाख दरख्त हर साल लगाने की। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हम 1 अरब दरख्त लगाएंगे, उसके लिए कितनी सदियां चाहिए वो भी देगा। खैर, उसके बाद चूंकि मेरा जो ज़ाती मौक़िफ़ है वो ये है कि उनके पास तजुर्बाकार टीम नहीं थी और उनके पास विजन नहीं था। जी इस वजह से हमें ये 3.5-4 साल इस तरह गुजारने पड़े कि अब इससे निकलने के लिए हम मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। सही। तो इस वक्त हमारी जो समत है वो काफ़ी दुरुस्त है। इंशाल्लाह हम इससे निकल आएंगे बाहर इंशाल्लाह। एक आखिरी खबर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, फिर हम इसे रैप अप करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान यकीनन बहुत खुशाइंद अमल है। और हम जिस तरह देख रहे हैं, 20 रुपये का गुज़िश्ता जो एक माह के अंदर रिलीफ दिया गया, पहले 12 रुपये फिर 8 रुपये, और अब इन कीमतों को बरकरार रखा जा रहा है क्योंकि ज़ाहिर है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो समझती है, ये रियलाइज़ करती है हुकूमत कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आवाम पर ऑलरेडी है। क्या कहेंगे? देखिए, पिछली हुकूमतों में तो हालांकि मौजूदा सिचुएशन अलाउ नहीं करती है। जी हाँ। पिछली हुकूमतों में तो हमने ये भी देखा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई और हमारे यहाँ बढ़ी। बिल्कुल। एक तो बरकरार न रही, कम नहीं हुई, बढ़ी, उल्टा बढ़ी। और हम चीखते रह गए अखबारात में कि भाई आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हो रही है, आप भी कम कीजिए। किसी ने नहीं सुना। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो रुझान है आलमी मंडी में वो बढ़ोतरी का है। उसके बावजूद अगर पिछले 2-3 महीने में मुझसे 20 रुपये 10 रुपये जैसा बड़ा रिलीफ दिया गया है तो अवाम के बेशतर लोग जो बाइक पर चलते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा रिलीफ है। ये 300 से ऊपर जो तेल जा रहा था वो आपको आज 262 रुपये 60 रुपये में मिल रहा है। जो गरीब आवाम है वो 100-200 का पेट्रोल अगर डलवाती है तो पूरा दिन गुजर सकता है। छोटी बाइकें हैं वो एक लीटर में चल जाती है। लेकिन अब क्या करे आवाम, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल 300 रुपये जब भी 15 तारीख और 30 तारीख होती है तो हम जैसे लोग यही सोचते हैं कि आज बढ़ेगी कीमत या कम होगी, बढ़ेगी कीमत। और आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ ये सुनने को मिलता है पेट्रोल बंद है, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता कि बढ़ जाएगी कीमत, बढ़ जाएगी तो उनकी मुनाफाखोरी बढ़ेगी। तो लेकिन ये बरकरार रहना भी गनीमत होता है। बिल्कुल ऐसे। अदरवाइज अगर ये कम हो जाता तो ज़ाहिर है आवाम को रिलीफ मिलता। लेकिन हम सोच सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि अगली 30 तारीख को जो है हो सकता है कुछ कम आ जाए, क्योंकि तेल आ रहा है हमारे पास। बिल्कुल ठीक, बड़ी खुशहाल बात है जी। बालाजी, ऑन दैट नोट हमें बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे समुद्री तूफान पर जो कि बिपरजॉय के नाम से जाना जा रहा है। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिज़ाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन।
सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलवों पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। देखिए प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान इतवार शाम 6:30 बजे सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। मेरी जानिब से पीटीवी के नए डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पीटीवी फ्लिक्स, उसको बहुत 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 बेस्ट विशेस। जैसे आपका चैनल तरक्की कर रहा है और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, और मेरी दुआएं हैं कि ये आपका जो डिजिटल का चैनल आया है, प्लेटफॉर्म आया है, ये भी इसी तरीके से तरक्की करे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए। हाँ भाई, कहीं नौकरी मिली या फारिग फिर रहे हो? जी मुझे नौकरी नहीं करनी। बिजनेस करोगे या फरिश्ते आसमान से उतरेंगे तुम्हारे लिए अशरफियां लेकर? आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8 और हम बात कर रहे थे समुद्री तूफान की, जिसे कहा जा रहा था जी कि कराची के साहिलों को बहुत खतरा है। बिपर जॉय का नाम इसे दिया गया और बहुत ज़्यादा तुग़यानी थी समंदर में। फिर हमने देखा कि हुकूमती सतह पर, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या फिर वफाकी हुकूमत हो, दोनों तरफ से जिस तरह शहरी रमान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी जो अहमियत थी या फिर कितना इंटेंस ये हो सकता था उससे आगाह किया, और फिर जिस तरह सिंध हुकूमत ने दफ़ा 144 का नफाज भी किया। जितने कोस्टल एरियाज़ हैं ख़ासतौर पर, वहाँ पब्लिक को पकड़ पकड़ के बाहर निकाला गया, और आवाम की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस तरह की कोई भी वार्निंग हो तो उन इलाकों से दूर रहा जाए। बहरहाल जी, बिपर जॉय बिला आखिर हमने देखा कि कल केटी बंदर के साहिलों से और साथ साथ भारतीय कुछ साहिलों से भी टकराया है, और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों तरफ के जो लोग हैं वो जो है वो महफूज रहे होंगे और कोई ख़ास अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान का जो है वो सामना नहीं करना पड़ा। हमने देखा कि साथ साथ कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि ये जो कैफियत थी कि जिसमें तकरीबन 10 दिन से ज़ायद का अरसा है कि हम पूरी कौम ख़ास तौर पर परेशान थी कि कराची को कोई ख़तरा है या फिर ठट्ठा या बदीन के साहिलों को ख़तरा है। बहरहाल पानी के कुछ मनाजिर थे जो वीडियोज़ अवाम ने शेयर करते रहे सोशल मीडिया पर। उनसे भी ये दरख्वास्त है कि ऐसी ना वीडियोज़ शेयर की जाएँ ताकि जो एक पब्लिक में क्योस क्रिएट होता है उससे दूर रहा जाए। हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं ठट्ठा से, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं पीटीवी न्यूज़ के हसन बेग साहब। हसन, कैसे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हसन साहब, जिस तरह कहा जा रहा था कि इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, फिर बाद में ये भी कहा गया कि जिस तरह मॉनिटरिंग की गई, हर वक्त मॉनिटरिंग जारी थी हुकूमत की जानिब से भी, सिंध हुकूमत की जानिब से भी, और हमने देखा कि जिस तरह आगाह किया जा रहा था आवाम को कि जो इंटेंसिटी थी इसकी वो टूट चुकी है अंदर ही, लेकिन फिर भी केटी बंदे के साहिलों से ये टकराया है। क्या सिचुएशन है वहाँ पर? हाँ, इस टाइम जो है अभी जो आज की सूरत हाल है कि बरसात भी वक्फे हुए से हो रही है और जो है तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये कि पानी का जो 10 दिन से जो खौफ था कि बहुत आ रहा है, और कल जो उसकी कंडीशन थी, हम खुद वहाँ मौजूद थे, कि लहरें इतनी ऊंची थी कि जो बचाव बंद से था उससे से 1 फीट नीचे रह गई थी, और था कि खौफ के पानी टकराएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि ऐसा ऐसा वो होते होते शाम 4 से 5 बजे के दरमियान नॉर्मल हो गया। जी, अच्छा हसन साहब, जिस तरह हमने देखा कि कहा जा रहा था कि
عوام کو کہا گیا کہ حکومت کی طرف سے بھی کہ وہ یہ علاقے چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن جو عوام تھی وہ بھی کہتی ہے کہ ظاہر ہے کہاں جایا جائے، ان کے کوئی متبادل گھر نہیں ہیں یا پھر اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہ رہے تھے. کتنی مشکلات درپیش آئیں حکومت سندھ کو ان سارے سچویشن میں موٹیویٹ کرنے کی عوام کو کہ دور رہا جائے ساحلی پٹی سے، کیونکہ عوام پھر بھی ساحل پر پہنچ ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں؟ یہ بڑا مسئلہ پیش آیا ہے یہاں کی ضلع انتظامیہ کو، اور خاص طور سے ایم پی ہیں حاجی علی حسن زرداری صاحب. انہوں نے یہاں مستقل 10 دن سے یہاں کیمپ کیا ہوا تھا. ان کی اس کی نگرانی کرتے رہے. پھر پاک فوج، نیوی اور ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر ٹھٹا خود پہنچے ہیں اور وہاں لوگوں کو بڑی مشکلوں سے نکالا ہے. وہ بالکل کہتے کہ اللہ بیٹھا ہے ہمیں بچا لے گا، ہر دفعہ جیسے آتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اس دفعہ جو تھا بہت زیادہ خطرہ تھا، بالکل 100% تھا کہ کیٹی بندر سے ٹکرا گیا. اس لیے انتظامیہ نے نہ صرف مسجدوں سے اعلان کیے بلکہ ریڈیو کے ذریعے جو اندر کشتیوں پہ ماہی گیر تھے ان کو واپس بلایا. یہ اللہ کا شکر ہو کہ بہترین طریقہ جو انتظامات تھے بہت اچھے تھے کہ تمام جتنے بھی ماہی گیر تھے اور اندر سمندر کے اندر رہنے والے اور کیٹی بندر شہر، جوہو شہر اور بگان شہر اور کھارو چند کے جو شہریوں کو ان کو خالی کرا کے ایک دن پہلے ہی محفوظ مقامات پہ منتقل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو جانی نقصان بھی نہیں ہوا اور مالی نقصان سے بچ گئے. تو یہ جو سندھ حکومت نے بڑا اچھا قدم اٹھایا کہ پہلے سے تمام حفاظتی انتظامات کر لیے تھے. جی صحیح. اچھا حسن، جو سمندر کی اب سچویشن ہے وہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ جو سمندری پانی ہے ان میں لہروں کا جو دباؤ ہے وہ کتنا ہے، یا پھر جو ہائٹ ہے، انٹینسٹی ہے وہ کتنی ہے؟ آج تک لہریں جو ہے بالکل نارمل ہو گئی ہیں. مانا یہ سمجھ لیں کہ 1 سے 2 فٹ کی، جیسے کل 10-12 فٹ کی ہو رہی تھی، اب 1 سے 2 فٹ کی رہ گئی ہیں. اور سمندر پہ وہ پہلے والا شور بھی نہیں ہے، سکوت چھا گیا ہے. اور بس یہ کہ برسات ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہو رہی ہے اور ہوائیں تیز چل رہی ہیں. جی صحیح. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہمارے ریجنل کورسپونڈنٹ ٹھٹا سے موجود تھے حسن بیگ صاحب، اور کہہ رہے تھے کہ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ جو انٹینسٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور ہم نے بار بار نیوز بھی فالو کی، جس طرح میٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی وارننگز آتی رہیں کہ بپر جوائے جو ہے وہ یقیناً بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. پہلے کراچی کی طرف بڑھ رہا تھا، پھر اس کے بعد ہواؤں کا جو سلسلہ تھا انہوں نے ٹلٹن شفٹ لیا تھوڑا سا، اور پھر یہ ٹھٹا اور بدین اور کیٹی بندر کی جانب تھوڑا سا اس کا رخ ہوا. بہرحال جی، جو زور تھا بپر جوائے کا وہ اللہ کے کرم سے اور اللہ کے فضل سے سمندر کے اندر ہی ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ٹکراتا ہے ساحلوں سے. اور جس طرح پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ جس انٹینسٹی سے نقصانات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جس انٹینسٹی سے پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ ساحلوں کو خطرہ ہے، وہ الحمدللہ ایسی کوئی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن موسم کی کیا صورتحال رہے گی آنے والے دنوں میں، کیونکہ بارشیں بہت زیادہ پریڈکٹ کی جا رہی تھیں کہ کراچی میں بھی بارش ہوگی اور ان ساحلی علاقوں میں بھی بارشیں ہوں گی. بہرحال کراچی نے کوئی اتنی زیادہ بارش نہیں دیکھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد میمن صاحب، ویدر ایکسپرٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. جواد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت. جواد بھی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بارشوں کا کیا سلسلہ رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے بپر جوائے کی جو انٹینسٹی تھی وہ تو ہم نے دیکھا کہ ٹوٹ گئی. اس طرح کی انٹینسٹی الحمدللہ ساحلوں سے ٹکرانے سے پہلے ہی یہ کئی سمندر کے اندر ہی ڈیزالو ہوا. پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں، پھر میں آپ سے آنے والے موسم کے بارے میں بھی پوچھوں گا. دیکھیں اس کے اثر جو ابھی بارشیں ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ شمال مشرقی، جنوب مشرقی سندھ میں ہی رہیں گی. اور سر پاکر، نگر پاکر کے جو علاقے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اگلے 1 سے 2 دن تک جو ہے تیز بارشیں رہیں گی. کیونکہ ٹکرنے کے بعد جو اس کا طوفان کا جو ٹریک ہے وہ ہمارے نگر پاکر، سر پاکر کے جو ایریاز ہیں اس کے اوپر سے ہوتا ہوا یہ ایز اے ڈپریشن یا ویل مارک لو پریشر طوفان کی شدت سے یہ کافی حد تک کم ہو جائے گا، پھر انڈین راجستھان ریجن کی طرف نکل جائے گا. تو اس کے زیر اثر اگلے 24 سے 36 گھنٹوں تک ان علاقوں میں جو ہے وہ کافی بارشیں رہیں گی. اوور آل باقی جو سندھ کے دیگر ایریاز ہیں یہاں پر ہلکی پھلکی بارشیں ہو. اچھا یہ بتائیں کہ جو اس کی انٹینسٹی تھی یہ کس طرح کم ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کل تک تو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے کراچی کے اور کیٹی بندر کے ساحلوں میں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی سے فاصلہ اس کا بڑھتا ہی چلا گیا، کیٹی بندر سے قریب ہوتا گیا، لیکن پھر بھی یہ انٹینسٹی کس طرح ٹوٹی، تھوڑا یہ بھی ہمیں گائیڈ کیجیے گا. دیکھیں انٹینسٹی ایسے طوفان میں کوئی بہت زیادہ کمی نہیں آئی، اور جس طرح کافی پہلے سے جو یہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ جب اس کا لینڈ فال ہوگا یہ ایز اے ویری سیویئر سائیکلونک اسٹارم کی صورت میں ہوگا، وہی ہوا. یہ اسی شدت سے جو ہے وہ سندھ، گجرات اور انڈین گجرات کے ریجن کی طرف جا کے ٹکرایا ہے. اگرچہ اس کا ٹریک میں جو ہے وہ لاسٹ مومنٹ میں، کیونکہ عربین سی کے طوفانوں میں ہوتا ہے اس طرح کہ کافی ساری جو ہے وہ ٹریک میں چینجز آتی رہتی ہیں،
تو یہ میکسیمم جو ہے ہمارے KT بندر کا جو ایریا ہے تقریباً 125 کلومیٹر دور سے جو ہے وہ اس کے یہ کراس کیا ہے اس نے اچھے خاصے اس کے افیکٹ آئے ان ایریاز میں، لیکن الحمدللہ کوئی ڈائریکٹ ایسے امپیکٹ نہیں تھا. اسی وجہ سے جو ہے وہ اس نوعیت کی بہت شدید بارشیں بھی افیکٹ نہیں ہوئی اور پھر بہت زیادہ شدید جو ہے وہ الحمدللہ نقصان بھی افیکٹ ہوئی. صحیح. اچھا ہم پریڈکٹ کر رہے تھے کہ کیا جا رہا تھا کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، کراچی بھی بہت فیس کر سکتا ہے، پھر جو ساحلی پٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ بارشیں فیس کر سکتی ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ ظاہر ہے طوفان اپنی جو ڈائنامکس ہیں وہ بدلتا جا رہا تھا سچویشن وقت کے حساب سے. اب آنے والے جو دن ہیں کیا اس میں گرمی بڑھ تو نہیں جائے گی؟ کیونکہ کل تو موسم بہت اچھا تھا، لیکن اب گرمی کی کیا سچویشن ہوگی آنے والے جو 1-2 ماہ ہیں؟ دیکھیے گرمی کی سچویشن یہی ہے کہ جو سیزنل ٹیمپریچر ہوتے ہیں ہمارے یہاں جون کیونکہ ایک گرم مہینہ ہے اور ہمارے یہاں شہر کراچی سمیت جو دیگر علاقے ہیں یہاں پر گرمی کا شدت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہمارے یہاں سمندری ہوائیں جو رکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹیمپریچر بھی تھے اور بہت شدید ٹوٹل جو ہبس کا جو سلسلہ تھا وہ البتہ کافی حد تک جو ہے اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ بہتری آ جائے گی، کیونکہ جیسے ہی مزید یہ سسٹم آگے بڑھے گا انڈین راجستھان ریجن کی طرف جائے گا تو ہمارے یہاں جو معمول کی سمندری ہوائیں ہوتی ہیں وہ کافی حد تک بحال ہونا شروع ہو جائیں گی اور اوور آل فی الحال کوئی شدید گرمی کا ایسے چانس نہیں ہے، لیکن زیادہ تر سیزنل ٹیمپریچر رہیں گے جو جون کے مہینے میں ہوتے ہیں. رائٹ. اچھا جو فشرمین کمیونٹی ہے ان کے لیے کوئی اچھی خبر سنا دیں کہ کب بہتر ہو جائے گی سمندر کی سچویشن اور کب وہ دوبارہ سے جو ہے اپنی فشنگ ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آج تقریباً 16 تاریخ تو ہو گئی ہے اور اس وقت یہ طوفان جو ہے وہ ان ریجن میں موجود ہے. تھوڑا بہت جو ہے وہ سمندر ابھی بھی رف ہے اس کے فل افیکٹ کی وجہ سے. تو آئی گیس جو آفیشیل نوٹیفیکیشن بھی آئے ہیں اس میں 17 تاریخ تک کا مینشن تھا. تو ہوپ فلی 24 گھنٹے کے بعد جو ہے یہ سارے آپریشن ایک بار پھر انشاءاللہ سٹارٹ ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا جواد صاحب مونسون کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے مونسون کی بارشیں بھی ہم ویٹ کر رہے تھے کہ بارشیں ہوں گی، لیکن اس دفعہ کہا جا رہا تھا اور آپ نے بھی مینشن کیا تھا کہ تھوڑا یہ سسٹم جو ہے وہ سلو ہے، کم ہے. کیا اس طوفان سے کوئی یہ سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے یا پھر کوئی بارشوں کا سلسلہ آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ نہیں دیکھیں اس طوفان سے مونسون کا سیزن جو ہے وہ ایسے کوئی بھی ڈسٹرب نہیں ہوا کیونکہ مونسون ہمارے یہاں نارملی شروع ہوتا ہے 15 جولائی سے اور ابھی جو ہے تقریباً پورا 1 مہینہ باقی ہے. اگرچہ پری مونسون کا جو سیزن تھا جسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ جون کے فرسٹ ویک میں جو ہے وہ پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز میں ایکٹیو ہو جائے گا کافی اچھے سے، وہ ضرور ڈیلے ہوا ہے، اس میں کافی بڑا ڈیلے آ گیا ہے پری مونسون کے سیزن میں. لیکن جیسے ہی یہ سسٹم مزید آگے بڑھے گا اور سمندری ہوائیں ہمارے علاقوں کی طرف بحال ہوگی تو سارا موئسچر جو ہے وہ ایک بار پھر سندھ کے اپر ایریاز میں، پنجاب میں، KP کے تک جانا شروع ہو جائے گا. تو امید اس بات کی ہے کہ 2 سے 3 دن بعد جو ہے وہ ان ایریاز میں پری مانسون جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک بار پھر ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آئے. رائٹ. تھینک یو جی، بہت شکریہ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود تھے جواد میمن صاحب، ویدر ایکسپرٹ ہیں اور کہہ رہے ہیں جی مونسون کا جو سسٹم ہے اسے خاص طور پر کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوئی اس پورے سینیریو میں. اور جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ فلڈز کی جو وارننگ تھی حکومت کی جانب سے بھی دی گئی، ایویکویٹ بھی کرائے گئے وہ جو ایریاز تھے جو ساحل کے پاس تھے خاص طور پہ کراچی میں، اور لوگ کافی حد تک موو بھی ہوئے وہاں سے کیونکہ ظاہر یہ تھریٹ بہت بڑی تھی اس دفعہ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہر بار کی طرح کراچی محفوظ رہا، ہمارے جو ساحلی علاقے ہیں وہ بھی محفوظ رہے. بہرحال جی یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ایک بہت اہم ٹاپک ہے ایجوکیشن کے حوالے سے اسے ڈسکس کریں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. ہم ہار سکتے ہیں لیکن اپنا ایمان نہیں کھو سکتے. ایمان رکھیں. ساتھ مل کر ہم عبدالحمید کے خلاف یہ جنگ جاری رکھیں گے. وقت آ گیا ہے بادشاہ حضرات. خلیل خالد غدار ہے، اصل غدار نائب ہے. اب یہاں بھی خون ریزی ہوگی. ایمانوئل کاراسو، ریاست سے غداری کے الزام میں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے. ہم عبدالحمید کی ساکھ کو نقصان پہنچائیں گے. بلغاریہ کا شہزادہ بالکان کو عثمانیوں سے الگ کرنا چاہتا ہے. فردی لینڈ کو ختم کرنا ہوگا. اس قتل کا الزام ہر حال میں عبدالحمید پہ لگنا چاہیے. عثمانیوں کا
नाम और वजूद दोनों खत्म हो जाएंगे। हमारी फौज फातेह है पाशा हजरात। अब्दुल हमीद को करारी शिकस्त देंगे। हम उस मश्क को इंतशार में बदल देंगे। ये बहुत ही घिनौना खेल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। हम बात कर रहे थे तालीमी निज़ाम पर, और जिस तरह हमने देखा कि हुकूमत बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसे बेहतर बनाया जाए, और ख़ास तौर पर जो फैसिलिटीज़ हैं आवाम के लिए, हमारी यूथ के लिए, उसको भी बेहतर बनाया जाए। बहरहाल जी, हुकूमतें ये कोशिश जारी रखती हैं, और साथ साथ अगर देखें कि सिविल सोसाइटी और फिर जो दोस्त ममालिक हैं वो भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इस सारी सिचुएशन में कि जो पाकिस्तानी तालीम का निज़ाम है इसे बेहतर बनाया जाए। 21वां तुर्किया एजुकेशन फेयर जो है वो 2023 मुनक्कद किया जा रहा है कराची और लाहौर में, और बहुत खुशाइंद अमल है। जिस तरह पाक तुर्क हम दोस्ती को देखते हैं कि ये बहुत मिसाली दोस्ती है, ख़ास तौर पर कोई भी ऐसा फ्रंट हो या महाज हो, चाहे वो एनर्जी के मामलात हो या फिर तालीम के मामलात हो या फिर तिजारत के मामलात हों, हमेशा तुर्की जो है वो आगे आगे रहता है। अब इस एजुकेशन फेयर के ज़रिए जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले सकते हैं, दाखिले ले सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और यकीनन ये बहुत खुशाइंद अमल है कि जो हमारे पाकिस्तानी यूथ है वो वहाँ की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर वापस पाकिस्तान को सर्व करेगा आकर। ये बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है। बहरहाल जी, हमारे साथ मौजूद है दानिश अहमद साहब, आप फाउंडर CEO ट्राई स्टार एजुकेशन है। दानिश साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हमें होस्ट करने के लिए। प्लेजर। दानिश साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि पाक तुर्क हमेशा जो दोस्ती है इसका बहुत जिक्र किया जाता है, फिर हमारे जो लीडरान हैं ख़ास तौर पर आपस में जो मुफाहमत और जो साथ साथ एक तिजारत पे भी बात की जाती है, एजुकेशन पे बात की जाती है, और बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको डिस्कस किया जाता है। क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है हाजिर वक्त में कि तालीमी जो शोबा है उसे प्रमोट किया जाए, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल फ्रंट पर? अच्छा देखिए, सबसे पहले कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि अपने स्टूडेंट्स में, अपने यूथ में इन्वेस्ट ना किया जाए। डेफिनेटली। तो एजुकेशन एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा तरीका है, इसमें जो है ना थोड़ा टाइम लगता है, बट इसमें होता क्या है कि आपका पूरा मुल्क ऊपर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो टर्की ने, आप कह सकते हैं कि ये काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। उसने अपने अवाम पर इन्वेस्ट किया, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को तालीम की तरफ लाए। इस वजह से टर्की में आपने एक देखा होगा लास्ट 20 साल में, स्पेशली लास्ट 20 साल में ऐसी तरक्की आई है कि वो अनपैरेलल है। ठीक है जी। तो एजुकेशन मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जरिया है कि बच्चे जो है ना एक कौम को ऊपर आने का। टर्की और पाकिस्तान में हमने बचपन से सुना था, हमारे यहाँ से लोगों ने खिलाफत मूवमेंट में हेल्प की थी, वहाँ पर एक इंटरनेशनल हमेशा से एक कनेक्शन रहा है। जी जी, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज मोस्टली बेस्ड ऑन क्या कहते हैं, मफाद। बट पाकिस्तान टर्की में एक अजीब सी बॉन्डिंग है, एक अजीब सी दोस्ती है, ब्रदरहुड है, जो उससे बहुत ज्यादा ऊंचा है। सही। टर्की एक मेरे हिसाब से वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जहाँ पाकिस्तान आप जाते हैं तो आप प्राउड फील करते हैं। आप उनको स्टोर पे बताएं पाकिस्तानी हूँ, वो खुश होते हैं आपको मिलके। हमने काम ये किया अल्हम्दुलिल्लाह, 2011 में मैंने यूएस में पढ़ाई की। मैं टेनिस स्कॉलरशिप पे यूएस गया था। तो मैं इस्तांबुल एक टेनिस टूर्नामेंट के लिए गया, और मैंने एक दिन गुजरते हुए जब अपना सिटी टूर कर रहा था, मैंने देखा कि इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं, जैसे अमेरिका में कैंपस हैं वहाँ पे टर्की में बने हुए हैं। मैं तरक्की देख के तो वहाँ पर मतलब आई वाज शॉक्ड कि यार ये तो बिल्कुल अमेरिका जैसा ही है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो मेरी जब पढ़ाई ख़त्म हुई, मैं यहाँ पर आया, मैं हमारे टर्की सफ़ीरों से मिला, यहाँ पर आके मेरी उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने बहुत ओपन आर्म से मुझे मिला। एक यंग 22 ईयर ओल्ड बॉय उनके पास जाता है और जाके कहता है कि मैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ को बुलाना चाहता हूँ। दे वर रियली वेलकमिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिवर्सिटीज़ को अपना पहला एजुकेशन टर्की फेयर जून 2011 में शुरू किया। ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ आई, वो स्टूडेंट से मिली,
اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. آپ کو یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ جب 2011 میں گیا تو اکارڈنگ ٹو ہائر ایجوکیشن کاؤنسل ان ٹرکی صرف 33 پاکستانی بچے پڑھ رہے تھے. دو اتنے بڑے ممالک اور صرف 33 پاکستانی بچے پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ آج میں نے ڈیٹا جو نکلوایا ہے 2023 کا, more than 3,000 پاکستانی جی الحمدللہ. مطلب کہ ہمارے ریلیشنز تو پہلے بھی تھے جیسے میں نے ذکر کیا, بٹ ایجوکیشن ایک طریقہ ہے. جیسے دیکھیں نا, 4 سال ایک بچہ جاتا ہے ایک ملک میں پڑھتا ہے, کتنا وہاں سے سیکھتا ہے. وہ ہمارے بارے میں سیکھتے ہیں, ہم ان کے بارے میں سیکھتے ہیں. اس سے نہ صرف ایک بانڈنگ بڑھتی ہے بلکہ بچہ جو وہاں سے سیکھ کے آتا ہے وہاں کی ترقی وہ یہاں کے امپلیمنٹ بھی کر سکتے. اور ٹرکی کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پڑھائی انگلش میں ہے. ٹھیک ہے. اور ٹرکی is a full member of the European Union higher educational area. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے یورپ کے اس کے لیے پورے گیٹس کھلے ہوئے ان ٹرمز آف اپرچونیٹیز. رائٹ. اچھا, اگر ایجوکیشن فیئر کو ڈسکس کر لیں تو کس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں بچوں کو یہاں سے مل سکتی ہیں؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جو ایجوکیشنل فیئرز ہوتے ہیں ان میں بچے جاتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, سٹالز کی حد تک محدود رہ جاتی ہے بات. اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ سارا معاملہ وہیں رہ جاتا ہے. یہ جو ایجوکیشنل فیئر ہے ٹرکش کولیبریشن کے ساتھ پاکستان میں جو ہو رہا ہے, یہ کس طرح پریکٹیکل سٹیپس لیتا ہے کہ بچے کو باہر بھیجے, تعلیم حاصل کرے اور پھر بچہ واپس آئے پاکستان کو سرو کرے؟ اچھا جی, سو یہ ہمارا 21st ایجوکیشن ٹرکی فیئر ہے. پہلے تو بتاؤں میں آپ کو کہ اس میں کوئی انٹرنس فیس نہیں ہوتی, کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, پوری اپلیکیشن پروسیس فری آف کاسٹ. اچھا, یہ جون 18 کو انشاءاللہ سنڈے کو ابھی کراچی میں ہوگا. پھر انشاءاللہ ٹیوزڈے جون 20 کو لاہور میں پی سی میں, کراچی میں بھی پی سی ہوٹل, لاہور میں بھی پی سی ہوٹل, اینڈ 22 جون انشاءاللہ اسلام آباد میں سرینا ہوٹل میں ہوگا. ٹائمنگ تینوں شہروں میں 12 بجے سے شام 7 بجے تک ہوگا. اچھا جی, پریکٹیکلی کیسے ہیلپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ یونیورسٹیز باہر سے آ رہی ہیں, تقریباً مور دین 15 یونیورسٹیز, خود ریپرزینٹیٹیوز باہر سے آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس ان سے مل سکتے ہیں. یونیورسٹیز اپنے اپلیکیشن فارمز وہاں پہ رکھتے ہیں. جو طلباء اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ڈاکیومنٹ ساتھ لے کے آئیں, یونیورسٹی سے ملیں, ان کی اپلیکیشن اسی وقت پروسیس کر دیں گے. اور جو بیسٹ بات اس میں یہ ہے کہ اسکالرشپس, بہت ساری یونیورسٹیز کو ہم نے الحمدللہ کنونس کیا ہے کہ اس فیئر میں جو پارٹیسپیٹ کریں گے ان کو اسپیشل کنسیڈریشن دی جائے. وہ اسکالرشپ انٹرویوز کنڈکٹ کریں گے. تو یہ ایک صرف ایکسپو نہیں ہے, یہ گوز مور بیونڈ دیٹ کہ بچے آ کے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی آفریں بھی, کیونکہ ہمارا پروسیسنگ ٹائم ٹرکی میں الحمدللہ لائک 24 to 48 ورکنگ آورس, تو اپلائی کر سکتے ہیں. لیٹ سے اگر وہ اتوار کو آتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں, منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تک دے کین ایکچولی ریسیو دیئر آفرز جو ان کو ملتی نہیں. اینڈ scholarships, alhamdulillah, from 2011 up to date, Pakistani students have got more than $10 million worth scholarships only through our channel. اس کے علاوہ ہماری HEC نے بھی scholarships کرائی ہیں. ہم نے HEC سے بھی ایک پروگرام, ٹرکش یونیورسٹیز were part of it for جو بچے ریسرچ کے لیے جانا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹرکش گورنمنٹ نے بھی بہت ساری اسکالرشپس دی ہیں. صحیح. اچھا دانش صاحب, میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کچھ بچے ہمارے بہت برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں, خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ میں سے اس طرح کے لڑکے اور لڑکیاں آگے نکلتے ہیں کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں, خاص طور پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, پھر ان کے پاس وسائل کی بہت کمی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے, ایڈمیشنز آ جاتے ہیں, آگے جا نہیں سکتے. اس طرح کے جو بچے ہیں, جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں, خاص طور پر ٹرکش یونیورسٹی اگر بات کی جائے, اور اسکالرشپس کس طرح کی ہیں, نیڈ بیس اسکالرشپس ہیں, تھوڑا یہ بھی گائیڈ کریں ہمیں. تو ہمارے پاس ٹرکی میں جیسے آپ اگر کمپیئر کریں یو ایس, یو کے سے, آسٹریلیا, کینیڈا سے, ہماری فیس ہی 1/4 یا 1/5 ہے. تو پہلے تو سب سے بڑا ڈفرینس ہے کہ فی سٹرکچر میں بہت بڑا فرق ہے اگر آپ کمپیئر کر لیں کسی بھی ملک سے, یورپ میں یا امریکہ وغیرہ میں. اسکالرشپس کی جہاں تک بات آئی, جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا, اسپیشلی جو انڈر گریجویٹ لیول پہ جانا چاہتے ہیں, اچھے اسٹوڈنٹس کو ہم نے 100% اسکالرشپ بھی دیکھا ہے. اچھا, زبردست. جی ہمارے میرے حساب سے فرام 2011 اپ ٹو ڈیٹ آئی تھنک ہمارے پاس ایٹ لیسٹ 100+ بچے آئی کین کاؤنٹ جو 100% پہ گئے ہوں گے. لیکن 100% محدود ہوتی ہیں. 75%, 50% اسکالرشپس ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں اگر آپ کے ڈیسنٹ گریڈس ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ایوریج پہ ایک بچہ منیمم 25% اسکالرشپ تو منیمم گین کرتا ہی ہے. تو آپ کی کاسٹ جو ٹرکش یونیورسٹیز میں رفلی $2,500 پر ایئر سے لے کے $10,000-15,000 پر ایئر تک آ جاتی ہے. اور میرے حساب سے بچے جب پڑھائی کے لیے جاتے ہیں, وہ جو US وغیرہ جاتے ہیں, کیونکہ میں نے خود وہاں سے پڑھے, مجھے اندازہ ہے چیلنجز فیس کرنے کے لیے.
آپ اپنی پڑھائی پہ کمپرومائز کرتے ہیں جب آپ اور جابز وغیرہ کرتے ہیں. آپ ٹرکی جائیں, کم کاسٹ میں آپ اپنی کوالٹی پہ بھی کمپرومائز نہیں کرتے کیونکہ ٹرکش یونیورسٹیز رینکڈ ہیں ٹاپ میں اراؤنڈ دا ورلڈ. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کم کاسٹ میں آپ کو وہی تعلیمی معیار حاصل ہو سکتا ہے, آپ کو کوئی کام وام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی پیسوں میں آپ آرام سے پڑھ اچھا میں چونکہ سمجھنا چاہوں گا کیونکہ ہمارا مقصد یہ شو کرنے کا اس لیے ہے کہ ہم بہتر گائیڈ کر سکیں اسٹوڈنٹس کو جو کہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, خاص طور پر ہماری بچیاں ہیں ینگ جو آگے آنا چاہتی ہیں, بچے ہیں. اب اگر بچہ انڈر گریجویشن کے لیے جانا چاہتا ہے وہاں پر تو ایوریج کتنا خرچہ آ جاتا ہے لیونگ ایکسپینسز ملا کر؟ ایک رف ایسٹیمیٹ میں جاننا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے بچے ہمیشہ ایک سوال رہتا ہے دماغ میں کہ پتہ نہیں میرے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں, میرے فادر سپورٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یا پھر نظام اس طرح کیونکہ ظاہر معاشی حالات ایسے ہیں کہ جس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹریول کرنا, ٹریولنگ کاسٹ بھی ہے, ساری چیزیں. تو ذرا ایک ایوریج ہمیں کاسٹ بتا دیں گے کہ اس پورے ٹینیور میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے پڑھنے کے لیے؟ اچھا جی, جو منیمم ہماری فیس اسٹرکچر انڈر گریجویٹ کا ہے وہ دیٹ اسٹارٹس ود $2,500 اے ایئر. اوکے ٹھیک ہے جی, اور میکسیمم اٹ گوز ٹو $20,000 اے ایئر. ٹھیک ہے جی, تو ہمارے پاس ہر لیول کی یونیورسٹی جی, یہ میرے خیال سے اگر آپ منیمم والے کو دیکھیں یہ تو پاکستان کی پرائیویٹ یونیورسٹیز کافی یونیورسٹی سے کم بھی ہے بالکل ایون ود ٹوڈیز ڈالر ریٹ. بالکل ٹھیک ہے جی. اگر آپ اکوموڈیشن جو ہاسٹل ہوتا ہے یونیورسٹیز جن کے پاس اپنی اکوموڈیشن ہے جو میجورٹی ہیں دیٹ گوز اسٹارٹس ود $1,000 اے ایئر. اور فوڈ از ویری سملر ٹو پاکستان. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ $5,000 اے ایئر میں اسٹارٹنگ ایک بچہ پر ایئر وتھ فوڈ اکوموڈیشن اینڈ ٹیوشن فیس وہ کر سکتا ہے, جو آج کے دن 15 لاکھ بن جاتے ہیں. بٹ $5,000 ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ ایک بچہ اپنے مائنڈ میں رکھ سکتا ہے. اچھا اب ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی بات کریں, جو ذہین بچے ہیں جن کے پاس اچھے گریڈز ہیں ان کو تو 100% اسکالرشپ ملنے کی اپرچونٹی ہوتی ہے. بٹ اگر ایوریج اسٹوڈنٹ ہو جو جس کے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ گریڈز نہ ہوں, ہی کین گیٹ ماسٹرز میں بھی اراؤنڈ $3,000 to $4,000 اے ایئر میں ان کا ہو سکتا ہے. ماسٹرز کی فیس اور کم ہے, اور کم ہے. ٹھیک ہے جی صحیح. اچھا بالکل ٹھیک. میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے. عموماً پیرنٹس بچوں کو اکیلے باہر بھیجتے ہوئے گھبراتے ہیں. ویسٹرن سوسائٹی ہے, وہاں جا کے اپنا کلچر بھول جائیں گے, تھوڑا مذہبی ویلیوز سے دور ہو جائیں گے. ٹرکی میں آئی تھنک میرے خیال سے یہ فیکٹر نہیں ہے وہاں پر, کیونکہ ظاہر ہے مسلم کنٹری ہے, پھر مسلم انفلوئنس سوسائٹی ہے ساری, اسلام کا بہت زیادہ حکومتی سطح پر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے اسلامک ویلیوز کو. تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیں پیرنٹس کو کہ وہ کتنا سیف فیل کر سکتے ہیں ٹرکی بھیجتے ہوئے اپنے بچے کو. اچھا دیکھیں, ٹرکی آپ کہہ سکتے ہیں استنبول خلافت کا سینٹر تھا بالکل سالوں, مطلب سینچریز تک, تو ان کے پاس وہ اسلامی یادیں ابھی تک موجود ہیں بہت جگہوں پہ. اچھا اگر آپ اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹو سے بات کریں ان ٹرمز آف سیکیورٹی, میں نے ابھی ڈیٹا وہی آئی واز جسٹ اسٹڈنگ دا ڈیٹا بفور کمنگ, 40% آپ دیکھیں گرلز ہیں ہماری جو اسٹوڈنٹس ٹرکی میں پڑھ رہی ہیں, وچ از اے ویری گڈ نمبر ان ٹرمز آف جو فیمیل اسٹوڈنٹس کا ہے. اور لڑکیوں کے جو پیرنٹس ہیں جو ہم سے ڈسکس کرتے ہیں الحمدللہ وہ سیف فیل ڈسسیٹسفائیڈ. اور ٹرکی میں ایک رول ہے کہ ڈومیٹریز جو ہوتی ہیں نا وہ بوائز کی الگ ہوتی ہیں اور گرلز کی سیپریٹ ہوتی ہیں. وہ انہوں نے رول بنا دیا تھا, آئی تھنک 8-10 سال پہلے انہوں نے رول بنا دیا تھا جب سے نئی گورنمنٹ آئی تھی کہ گرلز ڈومیٹریز میں بوائز الاؤ نہیں ہے, بوائز میں بلڈنگ ہی سیپریٹ ہونی ہوتی ہے. تو دیٹس اے رول بائی دا گورنمنٹ. سیفٹی سیکیورٹی کا الحمدللہ ایشو ہم نے کوئی ایز سچ فیس نہیں کیا اس ٹینیور میں. ایک چیز ضروری ہے جو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے, پڑھائی انگلش میں ہوگی بٹ ٹرکی قوم ہے جو بہت پراؤڈ ہے اپنی لینگویج پہ. صحیح. تو جب آپ باہر نکلتے ہیں, آپ ٹیکسی میں جاتے ہیں, آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, دکانوں پہ جاتے ہیں, تھوڑا بہت آپ کو آنا چاہیے, تو آپ بیسک ٹرکش سیکھیں. اور ہم نے اس کے لیے ایک آن لائن کورس جولائی میں کنڈکٹ کرتے ہیں فری آف کاسٹ. بچے آئیں جو جا رہے ہیں وہ کورس اٹینڈ کریں, اس میں بیسک آپ کو ہائی ہیلو, کیسے کھانا آرڈر کرنا ہے, ٹیکسی میں کیسے جانا ہے, یہ سب چیزیں ہم اس میں سکھاتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود تھے دانش احمد صاحب. امید کرتے ہیں آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح 8 بجے انشاءاللہ. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.